Padayong adlaw Matinians, Mayo 25, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Joljis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Ug ania ang atong mga headlines. Parte sa yuta sa Pulang Pantad Badas, Midahili. One-stop shop sa DENR-EMB nagmalampuson. Araw ng Barangay Dahican na puno og kalingawan. Sa police report, duha dakpan sa bypass operation. Sa sports, usa ka classic motorcycle event gipahigayon sa Dakbayan. Ug sa feature, atong sutaon ang kalampusan sa Badas Women's Association. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapanos sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags.
toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange ug red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Bisan pamanwa na gaulan sa Dakbayan, subling nahitabo ang pagdahili sa yuta sa Pulang Pantad, Barangay Badas, sayo karong Simanaha. Sa report ni Jasmine Tia, atong sutaon kung unsa ang plano sa DPWH aron maundang na ang landslide sa maong area. Usa ka landslide ang nahitabo sa Pulang Pantad sa Barangay Badas ning Dakbayan sa Mati, Mayo 20, 2024. Nahitabo ang maong landslide pasado alas 2 sa hapon diin dali kining girespondihan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ug sa DPWH. Temporaryong gisiradan ang duha ka lane sa may landslide area ug wala sa gipaagihan samtang ga-clearing operation ang Department of Public Works and Highways. Human sa clearing operation sa DPWH ug CDRRMO, padayon gihapon ang monitoring sa maong mga buhatan sa mga posible pang minor or major landslide sa Badas. Dili kini ang unang landslide nga natala sa maong area tungod sa tubod nga anaa sa taas sa bukid ug tungod sa kusog na mga pag-ulan. Apan bisan pa man tuod wala nagaulan, padayon lamang gihapon ang insidente sa landslide sa maong lugar. Samtang walay natala na samdan o casualty sa maong pagdahili sa yuta. Sa pagkakaron, maagihan na ang Pulang Pantad apan ang pahinumdum sa lokal na panggamhanan ang pag-amping sa biyahe ilabi na ug adunay kusog na ulan. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati, karon. Nagmalampuson ang gipahigayong 3-day one-stop shop alang sa environmental permits ning Dakbayan sa Mati. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau kon DENR EMB 11 nagpahigayon og 3 ka adlaw nga one-stop shop permitting requirements nga kalihukan kaniadtong Mayo 15 hangtod 17 sa second floor SP Building, City Hall compound ning Dakbayan sa Mati. Ang maong kalihukan gitumong sa paghatag og teknikal nga tabang sa mga project proponents ug operators alang sa pagkuha og lain-laing EMB mandated environmental permits nga gilangkuban sa mga musunod. Mikabat sa 20 ka mga aplikante ang misalmot sa maong aktibidad, apil ang mga representante gikan sa city government offices, restaurant, resort,
fuel station ug sand and gravel businesses. Ang one-stop shop gipasiugdahan sa DNR EMB 11 sa pakigtambayayong sa City Mayor's Office, City Enro ug sa sangguniang panlungsod. Ang mga personahe sa DNR ug EMB mitambong aron sa pagtabang sa mga aplikante ingon man sa pagkuha og environmental certificates and permits. Matod pa ni Juvelin Lugo, City Enro Office Head, ang pagsiguro niini nga mga permiso mahinungdanon alang sa mga negosyo nga naglihok sulod sa dakbayan. Gihatagan niya og gibugaton ang kamahinungdanon sa LGU nga nagsilbi nga modelo sa pagsunod sa kinaiyahan. So, ang katumansyong atong gihimo na activity, ang purpose gyud ato first is para ma-increase gyud ang awareness sa atong mga stakeholders bahin sa environmental management, labi na gyud particularly sa pagkuha og environmental compliance certificate para sa mga project. Kay base sa balaod sa ato ang PD 1586, ingon pa sa mao nga balaod, kinahanglan nga ang tanan nga magtukod o mag-establish og mga project nga environmentally critical project or mga proyekto nga anaa sa environmentally critical area, kinahanglan gyud nga mokuha og environmental compliance certificate. So ang ECC mao ni siya ang dokumento nga mag-certify nga ang imuhang project nga itukod walay significant negative environmental impact, no? So mo na siya nga kailangan gyud nga naay ingon ani nga permiso o clearance ang tanan nga mga establishments or mga projects within sa city government. So, City Government of Mati ug sa City of Mati, mauna siya nga kita mismo diri sa City Government of Mati, no, pinaagi sa pagpangulo ni Mayor Michelle, nagakuha gyud ta og ECC or CNC sa tanan nato na mga project. Kasi syempre dapat kita man jud ang mag-model sa ato ang mga stakeholders. Kini nga mga inisyatiba nagpasimple sa proseso alang sa mga negosyante pinaagi sa paghatag og mga personahe aron matabangan sila sa pagpuno sa mga porma sa aplikasyon ug paghatag og dalian nga serbisyo. Ang mga nag-organisar sa kalihukan nagpahayag og paglaom alang sa umaabot nga mga kalihukan sama sa one-stop shop aron mahatagan og serbisyo ang mga future investors ug negosyante nga wala pa makakuha sa ilang mga clearance ug permit sa kinaiyahan. Kini sa Jilbes Jane Patalinghog para sa ang Mati karon. Bagong dahikan ang misugat sa Matinians, pinaagi sa managlahing mga aktibidades na nagdalag hugyaw ug kalingawan sa ika-56 nga araw ng Barangay Dahikan kaniadtong Mayo 18 hangtod 22, 2024. Aniya ang report. Big Bang in Dahikan. Mao kini ang nahimong tema sa sunod-sunod na kalihukan ug kalingawan atol sa ika-56 na pagsaulog sa araw ng Barangay Dahikan kaniadtong Mayo 18 hangtod 22, 2024. Giabrihan ang unang duha ka adlaw sa selebrasyon pinaagi sa mga paugnat sa kusog sama sa Raja Sports Fest nga gilangkuban sa volleyball, basketball, boxing ug uban pa. Midayo usab ang managlahing mananayaw mapasulod man o gikan sa labas sa dakbayan sa Mati atol sa dance battle, open hip-hop competition. Kampyon sa dance floor ang taga Davao City na OBS The Destroyer nga gisundan sa Matinian Group na Mandanayaw ug Ferocity gikan sa Tagum City alang sa ikatulong pwesto. Highlight sab sa selebrasyon ang koronasyon ni Red Elizabeth Maldo isip Binibining Dahikan 2024 inubanan sa minor awards nga Best in Production ug Best in Evening Gown. Samtang gihingan lang Binibining Turismo si Wavigale Acera nga nakadaog sab isip Most Eloquent ug Best Advocacy. Ug Binibining Sining at Kultura si Precious Valencia nga nakadawat sa award na Best in Play Suit. Gisugat sa mga tagadahikan ang pinakaulahing adlaw sa selebrasyon, pinaagi sa usa ka misa pasalamat, harana sa kadalanan ug ang pahalipay ni Kapitan Eric Rabat nga gilangkuban og mga pasundayag. Dakong pasalamat ang gipadayag sa katawhan sa Dahikan ngadto sa mga opisyales sa Barangay Dahikan, Sangguniang Kabataan, lokal nga panggamahanan sa Mati, probinsyal nga panggamahanan sa Davao Oriental ug sa tanang sponsor na mitabang alang sa kalampusan sa tinuig nga kalihukan. Sa among pagbalik, duha dakpan sa bypass operation. Sa sports, Distinguished Gentleman's Ride gipahigayon sa Dakbayan. Ug sa feature,
atong sutaon ang kalampusan sa Badas Women's Association. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, sa ninasab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Kaniadtong Abril 30, ang mga Chinese Coast Guard migamit og water cannon sa mga patrol vessels sa Pilipinas, duol sa gikabangiang Scarborough Shoal. Kini nga pag-atake nahitabo atul sa misyon nga pag-supply og balik sa mga mangingisda sa sulod sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Ang BRP Dato Bangkaw nakaangkon og kadaot sa navigational equipment, electric ug radio systems. Samtang ang BRP Bagakay nakahiagom og taphaw nga kadaot. Bisan pa niining mga agresibo nga aksyon, ang misyon nagmalampuson. Busa, alang sa atong pangutana karong semanaha, nabalaka ka ba sa nagpadayon nga tensyon tali sa China ug Pilipinas sa South China Sea? Tara, ubani kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Oo. Sa ako lang opinion, ma'am, nabalaka oy kay kana manggong China gud dako manggo na siya nakuan. Bansa tapos kita og mag-away ang Pilipinas ug China. Murag isa lang nato kaanaan ba, mahanaw man dayon ta agod. So mabalaka kita kay damay tanan natong kuan diri, pamilya magkinaon sa ta diri. So kinala nato amigohon nato ang China. Sama sa pag-amigo ni President Duterte ba. So para wa tay problema. Ana ra. Natatakot din ako kasi ang tendency niyan kung mag-away ang Pilipinas at ang China, kawawa ang Pilipinas kasi mas malaki ang bansa ng China at saka moderno ang kanilang mga sandata. Samantalang sa atin, kung kani-kanino pa tayo nanghihingi ng mga donasyon ng sandata. Kaya para sa akin, kaibigan lang natin ng China. Yun lang sa akin. Ako gyud kay yung kabalaka, ma'am, sa kung mahitabo gyud ni nga kuan. Nga nga kita magampo lang gyud nga dili gyud siya madayon gyud. Balaka kaayo kay muabot man jud ang panahon na dakong samok. Natural na balaka jud kay lisod pod kaayo og mag-away na lang og ang Philippines ug ang China na lisod pod kaayo. Mas mayon ta pantay-pantay. Epektado gamay, ma'am. Kay siyempre murag nadyo'y mga epekto ginagmay ba. Nga labi na pamilyado ko. Yes po, nabalaka kaayo, isip usa ka Pilipino. Siyempre, maapel gyud ta isip usa ka Pilipino nagpuyo ta sa Pilipinas. Kung naamang galing mahitabo nga mga kagubot versus China and Philippines, siyempre as a Pilipino affected gyud ta kay kita man gihapon nag-agad man gihapon ta sa ato ang kuan sa labaw nato sa Pilipinas. So siyempre mauyog po tag-apil. Nalipay ko kay aron maggira kay para makabati kog buto. Kaway buto diri sa Orintan, Mate. Nabalaka ko basi mapiktuan ta. Lisod po natong panginabuhi. Nabalaka ta kay Pilipino man ta. Nya dapat nagita ikasukol, diba? Kay murag ginabuli na lang ta sa China. Sa ilang ginabuhat sa ato, di ba? Ugno kana ang mga tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong semanaha. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog. Amping! Sikop ang duha ka sospek atul sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan sa sitio Tambak, Barangay Macambol ning syudad sa Mati kaniadtong Mayo 15. Si Nash Tiguelo sa dugang detalye. Dakpan ang usa ka alias Bong ug kauban ini human sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan didto sa sitio Tambak, Macambol ning syudad sa Mati kaniadtong Mayo 15.
Nagpailang bayer ang usa ka pulis gamit ang usa ka libo diin kini nakapalit og gidudahang shabu sa mga suspek. Na-recover ang gidudahang shabu ug uban pa. Ang dinakpan nga giilang si alias Bong 44 anyos, residente sa sitio Tambak, samtang ang kauban niini 42 anyos nga residente sa Magsaysay 17-1, Barangay Sentral ning siyudad sa Mati. Ang nasangpit nga mga ebidensya gimarkahan ug giimbentaryo sa lugar kauban ng kagawad sa Barangay Makambol ug media representative. Ang dinakpan og mga butang nga nasakmit ana-ana sa kustodiya sa maong buhatan alang sa tukmang disposisyon. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang giandam na ipasaka sa korte batok sa mga dinakpan. Samtang gihangop sa kapulisan ang padayong aktibong partisipasyon ug suporta sa komunidad sa anti-illegal drugs ug anti-criminality campaign ngadto sa kalinaw ug kahap sa siyudad sa Mati. Kini si Nash Tiguelo para sa Aong Mati karon. Usa ka grupo sa mga motorcycle enthusiast ang nagpahigayon sa ilang aktibidad diri sa Dakbayan sa Mati sa miaging semana. Kung unsa kining Distinguished Gentleman's Ride sa report ni Peter John Buencamino. Nagmalampuso ng The Gentleman's Ride event kaniadtong Mayo 19, 2024 dinhi sa Dakbayan sa Mati. Ang maong motorcycle riding event giposiugdahan sa Mati Classico nagitambungan sa kapin 20 ka mga classic motorcycle enthusiasts na migamit og mga classic design na mga motor. Ang Mati Classico usa ka motorcycle riding group diri sa Dakbayan. Ang maong event nagsugod pa kaniadtong tuig 2012 dito sa Sydney, Australia. Kung diin ginapahigayon na kini matag tuig sukad sa unang pag-organisa niini. Ang maong event gipasiugdahan ni Mark Hawa. Ang The Gentleman's Ride usa ka motorcycle riding event nga nagalayong paghiusahon ang mga vintage ug classic motorcycle enthusiast sa tibuok kalibutan sa tubong na maglikom og pondo para mabatukan ang prostate cancer. Sumala ni John De La Robis, usa ka miyembro sa Mati Classico, nga usa-usab katumong niini mao ang pag-alaga sa mental health sa mga kalalakihan. So gina-unite niya ang mga classic and vintage motorcycle all over the world to raise fund and spread awareness para sa prostate cancer researches and men's mental health. Saysay ni La Robes kung gustong mamahimong miyembro sa Mati Classico, mao kini ang mga requirements. So kinahanglan na nino una-una kay motorcycle, classic motorcycle, and maka-attend kag 3 meetings, 2 short rides and 1 long ride. So gina-ensure na mo ang para maka-create me sa official member sa Mati Classical Club na sila ay kay loyal sila o taas sila pasensya. Giauhag usab ni La Robes ang mga motorcycle club sa Mindanao na magbuhat og mga social action initiatives na makatabang sa katilingban og dili lamang sa interes sa pipila. Inubanan pa kini sa pag-auhag sa mga classic motorcycle enthusiasts na moapil sa Mati Classico. Same sa mong club no, kung ginauhag ang mga motorcycle clubs po diri sa Mati na magbuhat ta o magbuhat og event o mag-organize tag event na makatabang sa atong community. Dili lang sa atong pangsariling mental health, kundi pod sa ato ang mga kabataan. So tabangan nato sila, mag-create tag event na kabuluta, dakong tabang gini sila ha og sa atong environment. Hinaot pod no na ginauhag nako ang mga classic enthusiasts diri sa Mati City na mag-join sa amuhang club para mas madaghan ta ug mas dako tang ug mas daghan tay matabangan. Kini si Peter John Buencamino para sa Ang Mati karon. Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat, usa sa mga grupo na iyang natabangan mao ang Badas Women's Association nga maoy gabuhat sa Mati's Choice boneless bangus nga produkto. Atong lantawon ang success story sa Badas Women's Association sa report ni Albert Louis Villar Jr. Ang proseso sa kalampusan daw sama sa pagkuha og bukog sa bangus. Kini hinay nga proseso, one bone at a time. Kinahanglan kini gahinan og saktong panahon og tumang kahago. Sama niini ang nasinati sa mga kababainhan nga miyembro sa Barangay Badas Women's Association. Hinay-hinay nga paglihok ngadto sa kalampusan pinaagi sa isdang bangus. Lamian nga mga boneless bangus. Mao kini ang gipanghanyag sa maong asosasyon ngadto sa mga Matinians. Pero luyo sa lamiang pagkaon, dili gayud lalim ang kasinatian nila
sa dalan padulong sa kalampusan. Nagsugod ang tanan sa pagkamugna sa Badas Women's Association kaniadtong Hunyo 24, 2019 ug sa pagrehistro niini sa Department of Labor and Employment paglabay sa duha ka tuig kaniadtong 2021. Kini nga pagrehistro aron sila makatagamtam sa ayuda nga ginahanyag sa lokal na panggamhanan sa Mati. Isa sa nahimo nilang suliran mao ang pasilidad ug kagamitan sa pagdibon sa mga bangus na labing ginakinhanglan sa maong asosasyon. So kato pong time na wala pa mi kaning processing center, natural na siya maglisod ka kay syempre naara mi sa barangay unya wala mi proper nga place para maghimo mi sa amo ang dibon. Among mga gamit ato sir is naa sa akong balay time na magdibon mi, maghakot-hakot pa mi. Tapos ang amo ang freezer na apod sa barangay niya dili man jud is as inaccessible jud ang barangay kay kuan man na siya. Dili man na siya para sa pang livelihood na. Tungod niini daling nangayo og tabang sila Ma'am Loricel ngadto sa Special Program on Livelihood Division sa City Mayor's Office sa Dakbayan sa Mati nga dayong naminaw og mitabang sa asosasyon. Gitunol na mo na siya nga problema dito sa LGU. Happy pud mi kay kibali ang si mayor wala mi pabayai, then nangita siya paagi kung asa mi niya ibutang para makaproceed mi sa amo ang paglihok sa amo ang livelihood. Og gihatagan sila ni Mayor Michelle Nakpilrabat og processing facility kilid lamang sa National Highway didto sa Tagawisan, Barangay Badas ning Dakbayan. Diin padayon sila sa pag-operate sa kasamtangan. Isip dugang tabang sa Mati LGU, gipailawom usab sila sa enhancement training aron mabansay sa ilahang skills sa deboning og sanitation. Nag-undergo na pod mi pahigayon na pod og enhancement training dito sa DA. So through tabang pod sa kaning SPLD office o ubos pod sa pagmando sa ato ang pinalanggang Mayor Michelle. Tungod sa maong mga skills development trainings og pasilidad na mahimong malampuson ang Barangay Badas Women's Association. Sa kasamtangan, nagasupply sila og bangus sa Kadiwa Store. Ug sa wa madugay, miabot gayud ang ginaampo sa mga miyembro sa BWA ang makakuha og dakong kontrata isip supplier. Ug sa bag-uhay pa lamang na mahimo silang opisyal na bangus supplier sa Adelina Hotel and Suites. Kini dakong lakang sa paglambo sa maong asosasyon nga makatabang sa paghatag og dugang panginabuhian og kahibalo ngadto sa mga kababainhan sa Badas. Dakong pasalamat gayud ni Loricel Gatab ngadto sa pag-amuma ug pagsuporta sa mga ahensya sama sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Labor and Employment ug hilabihan na kay Mayor Michelle Nakpilrabat. Salamat Mayor sa imuhang programa nga diin natukod ni ang maong programa sa livelihood assistance. Tapos isa pod mi nga nahimong beneficiary sa maong livelihood assistance nga. Dako gid kaayo namang pagpasalamat nga to kay Mayor o uban pa sa taga SPLD o sa taga DA o BFAR sa tanang mga ahensya or mga tao nga ning tabang sa mua. Daghan kaayong salamat. Angay usab na daygon ang pangnaghiusa sa mga miyembro sa BWA na mahimong dakong rason sa paglambo sa maong asosasyon. Kami na mga kababainhan, una-una, nagkasinabot, nagkahiusa para sa kalambuan sa among association. Dili man jud pod magkahiusa o magkasinabot kung walay tarong na kanang pagdala sa usa ka association. So ako isip president, nangita ko og paagi nga parang ako ang mga sakop nga member diri sa among association, dili mo musupak, musunod sila kung unsa ang dapat namong himuon. Ang Matis Choice Boneless Bangus, isip usa ka produktong matinyan, angay usab kining ma-enjoy og suportahan sa mga matinyans.
para sa mga Matinyans na gusto motilaw og mamahimong distributor sa maong produkto, mamahimong bisitaho ng ilahang processing facility nga nahimutang sa Tagawisan, Barangay Badas o mokontak ni Loricel Gatab. Kinsa tong nangita og boneless bangos, palihog anhi og palit na mo diri sa amo ang processing center diri sa Tagawisan, nahimutang sa Tagawisan, Badas, Mati City. Og naapod mapalit usab kini didto sa Kadiwa Store, Nazareno Street, Mati City. Daghang salamat. Buy local, support local products. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Ania ang atong dengue updates ug orden de hikotimo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.